बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा, और जब भी, लक कहते हैं मुलाकात को क्या कहते हैं? लकुल्लाजीना, मुलाकात करते हैं उन लोगों से, आमानू, जो ईमान ला चुके हैं। अच्छा, जहाँ देखें, गौर करें, ये आमानू जो ईमान ला चुके, यहाँ पे क्या पढ़ा था? कीला लहुम आमिनू, वहां से उनके ईमान लाओ, और ये ईमान ला चुके हैं। जबर और जेर का इतना फर्क है। आमेनू का मतलब ईमान लाओ, आमानू जो ईमान ला चुके हैं। कालू, कहा उन्होंने, आ मन्ना, हम ईमान ले आए, मान लिया जी, हम ईमान ले आए। वाइजा खलऊ, और जब अलहदा होते हैं, खलऊ का मतलब तखलिए में जाते हैं, जुदा होते हैं उनसे, और जब अलहदा होते हैं, इला शयातीन हिम, तरफ शैतानों के अपने, कालू कहते हैं, इन्ना बेशक हम, इन्ना का मतलब बेशक हम, माकुम साथ हैं तुम्हारे। वो आपने कार्ड पढ़ा होगा ना, बमा अहलो अयाल, बा का मतलब साथ, माँ का मतलब भी साथ, तो माँ अहलो अयाल का मतलब अहलो याल के साथ। तो इन्ना माँ, इन्ना बेशक हम, माँ का मतलब होता है साथ, कुम तुम्हारे, बेशक हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा बेशक जो, नहनु हम तो, मुस्तहज़िऊन मजाक करते हैं, यानी ईमान वालों से तो हम मजाक कर रहे हैं, हम तो तुम्हारे साथ ही हैं। आगे अल्लाह फिर कहता है, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह मजाक करेगा साथ उनके, वा या मुद्दोहुम, और धकेल देगा उनको। मद का मतलब धकेलना, वा या मुद्दोहुम, और धकेल देगा उनको, फी तुग़यानिहिम, बीच उनकी सरकशी के। तुग़यानी क्या था? समुद्र में तुग़यानी आ गई, समुद्र सरकश हो गया, तो बीच उनकी सरकशी के। या महून, या का इस्तेमाल आ गया जी, वो बहके हुए हैं, भटके हुए हैं। तो दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं। व इज़ा लकुल्लाज़ीना, और जब भी वो मुलाकात करते हैं उन लोगों से, आमनू जो ईमान वाले हैं या ईमान ला चुके हैं, कालू कहते हैं, आमन्ना हम ईमान ले आए। व इज़ा खलऊ, और जब अलहदा होते हैं, इला शयातीन हिम, तरफ अपने शैतानों के, कालू कहते हैं, इन्ना बेशक हम तो, माकुम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं। ये तुम्हारे बाद है और साथ ये पहले है। इन्नमा नहनु, बेशक जो हम तो, मुस्तहज़िऊन मजाक करते हैं। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह मजाक करेगा साथ उनके, व यमुद्दुहुम, और धकेल देगा उनको, फी तुग़यानिहिम, बीच उनकी, उनकी सरकशी के, या महून वो बहके हुए हैं। उलाइकल्लज़ीना, इसका मतलब होता है यही हैं वो लोग, यही हैं वो लोग। तो पूरा करेंगे तो उलाइकल्लज़ीना इश्तरा, यही हैं वो लोग जिन्होंने खरीदा। दीवारों पे पढ़ते ना, मुश्तरी होशियार बाशुद लिखा होता ना, इसका मतलब होता है खरीदने वाला। इसका मतलब इश्तरा का मतलब होता है कि खरीदो फरोख्त करना, खरीदना। यही हैं वो लोग जिन्होंने खरीदा, यानी इसमें खाली खरीदना नहीं होता बल्कि खरीदो फरोख्त की। तो यहाँ पे है, यही हैं वो लोग जिन्होंने खरीदा अज़्ज़लालता, ज़लालत किसको कहते हैं? गुमराही को। आपने सूरह फातिहा में पढ़ा था, वलद्दालीन, तो ये वही है, ज़लालत है ना। दालीन गुमराह, तो ज़लालत गुमराही। अब फॉलो करते जाएं बस ना, वो लफ्ज़ रिपीट होने शुरू हो गए हैं पिछले वाले ना। यही हैं वो लोग जिन्होंने खरीदा गुमराही, बिलहुदा, बदले हदायत के, या साथ हदायत के, यानी हदायत को ले गए, गुमराही को खरीद लिया। फामा, फिर ना, ठीक है जी। फामा राबिहत, फायदा दिया। राबिहत क्या होता है? फायदा दिया, बेनिफिट, उसमें प्रॉफिट, उसमें कंपनी को जो फायदा पहुंचता है ना। फिर ना फायदा दिया, तिजारतुहुम, तिजारत ने उनको। ये कौन सी तिजारत? ये गुमराही के बदले जो उन्होंने हदायत को लिया, हदायत के बदले जो गुमराही ली ना,
اس نے تجارت نے یہ جو لین دین کیا نا اس نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا، پھر نہ فائدہ دیا تجارت نے ان کو، وما اور نہ ہی کانو تھے وہ محتدین ہدایت پانے والے۔ تو آگے ہے مثالہم، لو جی یہ مثل مثال ہو گیا اردو کا لفظ، مثال ان کی، کا میں نے پیچھے بھی بتایا تھا جیسے، پھر مثال آ گیا جیسے مثال، اللہ زی یہ سنگل کے لیے ہے نا، اس شخص کی، اگر اللہ زی نہ ہوتا تو ان سب کی ہوتا، جمع کے لیے ہوتا، جیسے یہ کہا ہے یہی ہیں وہ لوگ، یہ جمع کے لیے ہیں، تو اللہ زی سنگل کے لیے ہے، مثال ان کی جیسے مثال اس شخص کی، توقدہ توقدہ جس نے جلائی، توقد کہتے ہیں جلانا، نارن آگ، فلما پھر جب، ویسے اس کا پورا معنی ہے پھر ضرور جب، اضاءت روشن ہو گیا، تو پھر ہم اس کو شارٹ کر کے کہہ لیتے ہیں پھر جب روشن ہو گیا، ما حولہ، یہ ما الگ نہیں ہے، ما حول ایک لفظ میں آ رہا ہے نا، ما حولہ اس کا، ہو کا مطلب اس کا، ارد گرد سراؤنڈنگ، جب سراؤنڈنگ میں روشنی ہو گئی کیا ہوا، ذہب اللہ لے گیا اللہ، بے نورہم ان کی روشنی کو، یہاں بے کا مطلب کو لگائیں گے تو زیادہ خوبصورت لگے گا، ان کی روشنی کو، ویسے تو ساتھ بھی ہوتا ہے نا، تو ان کی روشنی کو، وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دیا، ترک کرنا کیا ہوتا ہے یار، میں نے اس کے ساتھ بس ترک کر دیا معاملات، اور چھوڑ دیا ہم ان کو، فی ظلمات لا یبصرون بیچ ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کے، لا یبصرون نہیں، اب پھر آپ بتائیں یاپش کا مطلب کیا ہوگا، وہ دیکھتے، اندھیروں میں چھوڑ دیا ہے پھر وہ نہیں دیکھتے۔ صدق اللہ العظیم۔